नमस्कार दर्शक बंधु मु श्रीकांत आपण मैंने अच्छा साहू खांटी देशी कुकुड़ा फार्म साथी बंधु खांटी देशी कुकुड़ा पालन क्षेत्र में आम आपन को बहुत किसी भिजुआल ज्ञान बहुल विषय वस्तु आपण सहित सेयार करें सबकि विषय वस्तु को शिखुं जानुं आग को बढ़ुं आमको प्रशंसा करें आपण पाखे सर्वदा कृतज्ञ रही साथी बंधु आज गोटे विषय वस्तु मन को लगिला मुझे सहित सेयार करी बहुत भल विषय वस्तुटे आपण फार्म रे आपणकर भूल पाई निहाती 30 रु 40 भाग कुकुड़ा आपण निजे मारी दौरान आपण जानी पारु ना सेटा कौन भूल रही से टिकी टिकी भूल को मुझे सहित सेयार करी निश्चित भाव में विषय वस्तु आप भल भाव में जानवे आपण फार्म रे व्यवहार करेंगे निश्चित भाव में सफलतार सहित आप आगू आगू बढ़ी चलिए साथी बंधु देखु बहुत लोक ओडिशा रे अछंती जो माने कि खांटी देशी कुकुड़ा पालुचंती एमिति कि ओडिशा रे को गाँ नाही कि को माने ब्लॉक नाही जोटी कि खांटी देशी कुकुड़ा आपण पाइबेन सब जगह लोक माने 2टा 4टा 5टा 10टा समस्त रखुचंती किंतु तथापि खांटी देशी कुकुड़ार डिमांड एते रही जे बाजार रे तार डिमांड फुलफिल करी होउनी तो से क्षेत्र रे हमर बहुत बड़ एटा गोटे डिमेरिटी कि आमे आम निज फार्म कुकुड़ा को आमे निजे मारी दउचंती छोट छुआ हुंतु कि बड़ कुकुड़ा हुंतु कहीं मारी दौरान कि मारी दौरान ताकू आम डिस्कसन करिया साथी बंधु देखो गोटे साधारण एग्जांपल मुझे देवी मानि नियंतु आपण आपण घरे 10टी कुकुड़ा रखी तो से क्षेत्र में कौन कर मानि नियंतु आपण फार्म रे कौन गोटे कुकुड़ा असुस्थ है कि तार किसी गोटे रहिला जेमिति कि गोटे रोग रहिला आपण ताकू जानि पाइलेनी आपण कोन कले आपण कोनोसी ना कोनोसी मेडिकल शॉप को जिबे कि वेटनरी डॉक्टर पाख को जिबे से माने आपण मु देखि सारलेनी बहुत लोक माने बहुत मेडिकल शॉप हो कि बहुत माने वेटनरी जो माने पशु डाक्टर माने समस्त मध्य से माने कोन करूचंती ना डायरेक्ट से माने सजेस्ट कर दोचंती टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन मेन कथा होची देखो सी भी गोटे प्रकार एंटीबायोटिक तादर आपनकर ठंडा समस्या जो ठंडा जनित विभिन्न प्रकार जते समस्या सब कफ है विभिन्न प्रकार जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ी जावा ये सब जिनस गुड़ा को नॉर्मल स्टेज रे से मेडिसिन टी काम करे किंतु आपण देखंतु आपण जेतबेले आपण फार्म रे 10टी कुकुड़ा रखुचंती कि 5टी कुकुड़ा रखुचंती गोटे साधारण लोकटे रखिजी से सेतबेले कोन करूची ना मेडिकल शॉप को गला बेलू से प्रेस्क्राइब कर दौन टेट्रासाइक्लिन दे दिंतु 100 जन रु 99 जन टेट्रासाइक्लिन आनिक दौरान कारण से माने किसी जानी ना मेडिसिन शॉप वाला हो कि माने वेटनरी जो माने पशु डाक्तर माने अच्छा कि अन्य कौन माने अच्छा बंधु मैंने से माने तो प्रथम प्रिपेयर कर टेट्रासाइक्लिन आउ मल्टीविटामिन क्षेत्र में विमेरल आनिक दे दिंतु तेणिकी रोग जहाँ होना कहीं मानि न तो आपण फार्म रे किसी गोटे कुकुड़ा असुस्थ अच्छा से माने तार कौन समस्या अच्छे आप जानी ना आपण जो जगह को गले मेडिसिन स्टॉप हो जाऊ से माने जानी ना से माने आपन कौन कले टेट्रासाइक्लिन देदेले आपण से टेट्रासाइक्लिन आनिक देदेले कुकुड़ा मानू तो से कौन है ना रोग अच्छी आ गोटे कौन रोग अच्छी ना आपण जानते जी ना मेडिसिन देछि ना सी जानी कारण आपण कहले सी आनिक सी आपण को देदेले तो आपण आनिक देदेले ओबियसली कुकुड़ाटी मरिबो ही मरिबो जो मेडिसिन स्टॉप कले आपन को से मेडिसिन टी दउचंती बा वेटनरी डॉक्टर माने आपन को कहउचंती केही आपन को कहूना जे कि आज्ञा ए मेडिसिन आपन खाइबा परे देबे कि ए मेडिसिन टा खाइबा पूर्व देबे कौन से प्रकार सेमिति रेस्ट्रिक्शन नाइ आज्ञा एटा नियंतु पानी रे आपन एतिकी गोले की दे देबे आपनकर भलो होई जिवो गोटे जस्ट एग्जांपल आपन गोटे कथा कहउछ आज पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी रे एमिति कौन सी डॉक्टर नहांती कौन सी प्रकार एंटीबायोटिक की कौन सी प्रकार माने जो बॉडी रो माने रिएक्शन करुवा मेडिसिन खाइबा पूर्व से माने दे देबे कौन सी प्रकार संभव नुह से पशु डाक्तर हूँ कि मनीष डाक्तर हूँ जेकोसी एंटीबायोटिक माने खाद्य पर दवा कथा आपण से क्षेत्र कौन कर कहीदेले आप नियंतु पानी रे गोले देकी थंटर ढाई देकी आप दे दिंतु आप सब यहाँ मन रखा दरकार आपण फार्म रे गोटे छोट कुकुड़ा हो कि बड़ कुकुड़ाट हो जदि सी असुस्थ अच्छी मु 110% ग्यारंटी देदेवी से कुकुड़ाटी ठीक भाव में खाद्य खाऊ ठीक भाव में पानी पी न कारण जेकोसी जीव होना कहीं जदि तार देह असुस्थ अच्छी सो स्वाभाविक कथा से खाद्य पानी पाखक जीव ही ना आउ जो एंटीबायोटिक आप देवे आज पर्यंत पृथ्वी में एमती कौन से एंटीबायोटिक बाहरी जोटा कि आप खाद्य पूर्व देवे सब खाद्य पर देवे आ मु आपन को चैलेंज दे कहूँ आपड़ जदि ये किसी भूल करेंगे
ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମେଡିସିନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା 110% ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମରିବ ହିଁ ମରିବ। କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଠିକ ଭାବରେ ଖାଉନି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଉଠି ପାରୁନି, ଚାଲି ପାରୁନି, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ମେଡିସିନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ କହିପାରିବି ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ, 100ରୁ 95% ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କିଛି ବି କରନ୍ତିନି, କି ଆମକୁ ଏଇ ଲୋକଟି ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କହିଲାନି କି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଦେବେ କି ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ, କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଆପଣ ତ ଏକରେ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଫାର୍ମକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚିକଣ ଚିକଣ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ଫାର୍ମକୁ ଆସିବେ ଆପଣ 1%ର ମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପଣ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯେତେ ଫାର୍ମ ଅପରିଷ୍କାର ରହିବ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ଆସିବ। ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ରହିଥିବ, କେବେ ହେଲେ ଛାଡିକି ଯିବନି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ରହୁଛି, ଆପଣ ସିଧା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ମେଡିସିନକୁ ଆପଣ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆନୁମାନିକ କରିକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଆନୁମାନିକ କରିକି ଫାର୍ମକୁ ଚଲେଇବାଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ ଭୁଲ। ଆନୁମାନିକ କରିକି ଯୋଉ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ ହେଇନି, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଯୋଉ ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଫାର୍ମରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି, ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଦେଇଦବା, କି କାଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ କି କାଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି, ତ ସେଠି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଶିଖିକି କରିବେ, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆନୁମାନିକ କରିକି ଫାର୍ମ କେବେ ହେଲେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆନୁମାନିକ କରିକି ଆପଣ ଫାର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ଅନୁମାନିକ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଏଇ ମେଡିସିନଟାକୁ ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବା, ଆ ବଦଳରେ ଆକୁ ଦେଇଦେବା, ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି, ନ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମରିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଭର କରିକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମିଂ କରିବା, ଯାହା ହବ ତ ଦେଖାଯିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ମିଂ କରିବେ ତ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହବ। ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରୁଛୁ ତ ଆମ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଆମକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଫାର୍ମରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଅନୁମାନିକ କରିକି ଆପଣ ଫାର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଟି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ରହିଛି, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରୋଗ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆନୁମାନିକ କରିକି ଆପଣ ଫାର୍ମ ଚଲେଇବେ, ମେଡିସିନ ସପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭେଟନାରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ 30ରୁ 40 ଭାଗ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆନୁମାନିକ କରିକି କିଭଳି ଆମେ ଫାର୍ମ କରିବାନି, ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ ନେଇକି ଆମେ ଫାର୍ମ କରିବା ଆଉ ସଫଳତାର ସହିତ ଫାର୍ମିଂଟେ କରିବା। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।